2026-এর বিধানসভা ভোটকে মাছের চোখ করে এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। এর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বৈঠকও হয়ে গিয়েছে দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে। কিন্তু 2026-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি হারবেন, এইরকমই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন জ্যোতিষী নিশান্ত ভরদ্বাজ। তিনি বলেছেন, এখনকার পরিস্থিতি সেই হিসেবে যদি দেখা যায় তাহলে 2026-এর ভোটে মমতা ব্যানার্জি হারছেন, এতে নাকি কোনো সন্দেহ নেই। এটা আজ তাক বাংলার পক্ষ থেকে আমরা বলছি না, এটা সম্পূর্ণ জ্যোতিষী নিশান্ত ভরদ্বাজের বক্তব্য। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি এই ভোটে 160 থেকে 162টা আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, কারণ এই ভোট রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায় হবে। একই সঙ্গে তিনি এও জানান যে বিজেপির এই 160 থেকে 162টা আসন আরও বাড়তে পারে। তিনি জানিয়েছেন, দিল্লির ক্ষেত্রে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যেমন হাল হয়েছিল তেমনি হাল হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির। আসুন আপনাদের শোনাই কি বলেছেন জ্যোতিষী নিশান্ত ভরদ্বাজ। শোনাই আপনাদের, শুনুন। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है, हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, तो बहुत टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। बट आज की जो परिस्थितियां हैं और उस जब भी चुनाव होंगे अपन दोबारा विश्लेषण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अगर अपन एनालाइज करें तो ममता बनर्जी 2026 में हार रही है, इसमें कोई शक नहीं है भैया। तो ममता बनर्जी हारेगी भाई, इसमें मुझे तो कोई शक नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से आरएसएस अभी लग गई है काम पे, भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से कोशिश कर ही रही थी, लेकिन आरएसएस जिस तरीके से लगी है उसे देखते हुए पूरा ये लग रहा है। और मेरी इस बात को जो है पुष्टि करने के लिए मेरी अभी वहां के लोगों से बात हुई थी, वहां के लोगों से मेरी बात हुई थी ग्राउंड लेवल पे। मैं अक्सर करता रहता हूं, फोन आते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी न केवल जीत रही है बल्कि बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत रही। 248 सीटें कुछ हैं वहां पे लगभग, और उसमें से 160-62 भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, इसलिए ये संभव हो पाएगा क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रपति शासन में होगा। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि नवंबर दिसंबर में, सितंबर के बाद कभी भी वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राठौड़ साहब, अभी आपका गला अगर खुला होगा तो लाइव के बाद बात करेंगे एक बार, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे थे इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। 294 सीटें हैं। हाँ, तो 294 सीट्स में से 160-62 तो अभी भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट लेती हुई दिखाई दे रही है भाई आज की डेट में, और ये बढ़ेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल, जिसको ममता बनर्जी सपोर्ट करती रही हैं, उनकी तरह ममता बनर्जी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। তবে আপনাদের জানাই, এই মতামত জ্যোতিষীর একেবারে নিজস্ব। এই মতামতের ওপর আজ তাক বাংলার কোনো দায় নেই। তিনি স্পষ্টতই যেটা বলছেন যে 2026-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারছেন এ রাজ্য থেকে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিল্লিতে তার যে ফলাফল হয়েছিল সেই রকমই ফলাফল হবে এ রাজ্যে মমতা ব্যানার্জির ক্ষেত্রে। 2026-এর বিধানসভা ভোটকে মাছের চোখ করে এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো।
এর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বৈঠকও হয়ে গিয়েছে দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে। কিন্তু 2026-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি হারবেন, এইরকমই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন জ্যোতিষী নিশান্ত ভরদ্বাজ। তিনি বলছেন, এখনকার পরিস্থিতি সেই হিসেবে যদি দেখা যায় তাহলে 2026-এর ভোটে মমতা ব্যানার্জি হারছেন, এতে নাকি কোনো সন্দেহ নেই। এটা আজ তাক বাংলার পক্ষ থেকে আমরা বলছি না, এটা সম্পূর্ণ জ্যোতিষী নিশান্ত ভরদ্বাজের বক্তব্য। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি এই ভোটে 160 থেকে 162টা আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, কারণ এই ভোট রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায় হবে। একই সঙ্গে তিনি এও জানান যে বিজেপির এই 160 থেকে 162টা আসন আরও বাড়তে পারে। তিনি জানিয়েছেন, দিল্লির ক্ষেত্রে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যেমন হাল হয়েছিল তেমনি হাল হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির। কি বলছেন জ্যোতিষী নিশান্ত ভরদ্বাজ, আসুন আরেকবার শুনে। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है, हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, तो बहुत टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। बट आज की जो परिस्थितियां हैं और उस जब भी चुनाव होंगे अपन दोबारा विश्लेषण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अगर अपन एनालाइज करें तो ममता बनर्जी 2026 में हार रही है, इसमें कोई शक नहीं है भैया। तो ममता बनर्जी हारेगी भाई, इसमें मुझे तो कोई शक नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से आरएसएस अभी लग गई है काम पे, भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से कोशिश कर ही रही थी, लेकिन आरएसएस जिस तरीके से लगी है उसे देखते हुए पूरा ये लग रहा है। और मेरी इस बात को जो है पुष्टि करने के लिए मेरी अभी वहां के लोगों से बात हुई थी, वहां के लोगों से मेरी बात हुई थी ग्राउंड लेवल पे। मैं अक्सर करता रहता हूं, फोन आते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी न केवल जीत रही है बल्कि बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत रही। 248 सीटें कुछ हैं वहां पे लगभग, और उसमें से 160-62 भारतीय जनता पार्टी लेती हुई दिखाई दे रही है। যদিও এই মতামত জ্যোতিষীর একান্ত নিজস্ব মতামতের ওপর আজ তাক বাংলার কোনো দায় নেই। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।